अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, आपको दरूद शरीफ के किस्से बयान करने का हमारा मकसद ये है कि आपके दिल में दरूद शरीफ पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। ये सिर्फ दरूद शरीफ की तबलीग है ताकि अल्लाह ताला की रहमत से उसका सवाब आपको और मुझे मिलता रहे। दरूद शरीफ एक ऐसी रोशनी है जो आपको जिंदगी के अंधेरों में राह दिखाती है। आज मैं आपको दरूद शरीफ की बरकत का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो एक फैमिली की गैर मामूली कहानी है। ये कहानी एक आम से घर की है जहाँ रहती थी एक आम सी फैमिली, लेकिन उनकी किस्मत में लिखा था कुछ खास। ये घर फैसलाबाद की एक पुरानी गली में था। एक छोटा सा 3 कमरों का मकान, मगर उसमें रहने वाले 5 लोग। वो आपस में मोहब्बत से रहते थे, लेकिन हालात के हाथों मजबूर थे। बाप जवाद साहब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जिनकी आंखों में ख्वाब तो बहुत से थे, मगर तनख्वाह सिर्फ इतनी कि महीने के आखिर में दाल रोटी भी बहुत मुश्किल हो जाती। माँ जाहिदा बेगम एक तहम्मुल मिजाज, साबिर और इबादत गुजार औरत, जो हर रोज बच्चों के लिए दुआएं करती और अपनी कमजोरी को कभी बच्चों के सामने जाहिर ना होने देती। उनके बच्चे 3 थे। बड़ा बेटा सलमान, जो कॉलेज का तालिब इल्म था और वो फारिग वक्त में मुलाजमत करके अपने अब्बू का हाथ बटाता। दरमियानी बेटी आमना, जो बड़ी ज़हीन और नेक सीरत थी। और सबसे छोटा 5 साला हमजा, जो घर की जान था। सब इससे बहुत प्यार करते थे। ये खानदान मामूली वसाइल में खुश रहने वाला था, लेकिन जब वक्त बदला तो सब कुछ ही बदल गया। जवाद साहब की तनख्वाह स्कूल से 2 महीने लेट हो गई, और फिर सलमान की फीस जमा ना हो सकी, और वो कॉलेज से निकाल दिया गया। जाहिदा बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टर साहिबान ने कुछ महंगे टेस्ट लिख दिए, और उसी दौरान बिजली और गैस के बिल भी आ गए। वो घर जहां कभी खुशियां ही खुशियां थीं, अब वहां खामोशी और परेशानी ने डेरा जमा लिया। जवाद साहब हर रोज काम के लिए मुलाजमत तलाश करते, लेकिन शाम को खाली हाथ घर वापस आते, और रात को बच्चों के सोते ही खामोश आंसू बहाते। एक रात जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके थे, जवाद साहब अपने मकान की छत पर बैठे थे। सर्द हवा चल रही थी, मगर उनके दिल में आग लगी हुई थी। वो बहुत ही परेशान थे। अचानक उनकी बेटी आमना खामोशी से छत पर आती है और एक पर्ची उनके हाथ में रख देती है। इस पर्ची के ऊपर दरूद शरीफ लिखा हुआ था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे आमना ने ये भी लिखा था, अम्मी जान कहती हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, परेशानी खत्म होती है, और तमाम मसाइल भी हल हो जाते हैं। आमना कहती है, हम सब मिलकर हर रोज दरूद शरीफ पढ़ेंगे अब्बू जान। हम उसका मामूल बनाएंगे, फिर अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेगा, इंशाल्लाह। जवाद साहब के हाथ कांपने लगे और वो सोचने लगे, ये छोटी बच्ची मुझे वो हौसला दे गई जो शायद ही कोई और न दे पाता। जवाद साहब अगले दिन से उस छोटे से घर में एक नया मामूल बनाते हैं। हर रात खाने के बाद सब एक चटाई पर बैठते, अगर बत्ती जलाते और मिलकर रोजाना दरूद शरीफ पढ़ते। पहले दिन सिर्फ 100 बार पढ़ा, और फिर दूसरे दिन 200 बार। फिर आमना ने एक टाइम टेबल बना दिया कि आज कितना दरूद शरीफ पढ़ेंगे, और फिर सब इसमें अपना हिस्सा डालते। अभी घर में कुछ बदला नहीं था, लेकिन सबके चेहरे रोशन होने लगे थे। जवाद साहब कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझ पर हाथ रखकर कह रहा हो, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ होना। फिर एक दिन अल्लाह ताला का फजल हुआ, जब प्रिंसिपल ने अचानक जवाद साहब को स्कूल बुलाया और कहा, जवाद साहब, हमने स्कूल की फीसें बढ़ा दी हैं, लेकिन आप जैसे मुखलिस और मेहनती उस्तादों के लिए इजाफी वजीफा रखा है। ये आपके पिछले 2 माह का चेक है, आप वसूल करें। जवाद साहब को ये यकीन ही नहीं आ रहा था
کہ مجھ پر یہ نوازشات کیسے ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ درود شریف کی برکت سے ہی ہو رہی ہیں۔ اسی ہفتے سلمان کو ایک آن لائن اسکالرشپ مل جاتی ہے، جس سے اس کی فیس بھی ادا ہو جاتی ہے، اور ایک چھوٹی آن لائن نوکری بھی مل جاتی ہے۔ زاہدہ بیگم کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگتی ہے۔ اس کی ٹیسٹ رپورٹ نارمل آ گئیں، اور چھوٹا حمزہ، جو اکثر بیمار رہتا تھا، اب ہر وقت خوش رہنے لگا، اور صحت مند ہو گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، مگر سب سے خوبصورت تبدیلی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان آنا شروع ہو گیا۔ گھر میں اب لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور کوئی ایک دوسرے پر غصہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی کوئی بوجھل ہو جاتا، تو دوسرا کہتا، چلو تھوڑا درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ جواد صاحب اکثر یہ کہتے، ہم نے درود شریف کو اپنی مشکل میں پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے۔ یہ تسبیح کے دانے نہیں، بلکہ یہ ہماری امید کے خوبصورت موتی ہیں۔ آج وہی گھر، جو کل بکھرنے کے قریب تھا، دوسروں کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ آمنہ نے محلے کی بچیوں کے لیے ایک درود کلب بنا دیا ہے، جہاں وہ سب مل کر روزانہ 15 منٹ درود شریف پڑھتی ہیں۔ جواد صاحب جمعے کے دن مسجد میں محلے والوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا حلقہ بنا لیتے ہیں، جہاں وہ صرف یہی بات کرتے ہیں۔ رزق کا دروازہ کہیں باہر نہیں، یہ دل سے ہی کھلتا ہے، اور درود شریف وہ کنجی ہے جو زندگی کے ہر مشکل تالے کو کھول دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، گھریلو مسائل، پیسے کی تنگی، دل کا بوجھ، یا بے سکونی کا احساس ہے، تو صرف یہ ایک کام ضرور کریں۔ روزانہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالیں، اور محبت سے، یقین کے ساتھ، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں، درود شریف صرف الفاظ ہی نہیں، بلکہ یہ ہر ناممکن کام کو ممکن بناتا ہے۔ یہ دلوں کو جوڑنے والی روشنی ہے، اور یہ وہ خاص عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔